अमरूद ये मैक्सिको और बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका का रिहायशी है जो वहाँ से एशिया खसूसन इंडो पाक और मशरकी एशियाई ममालिक थाईलैंड फिलिपाइन वियतनाम वगैरह से फैलते फैलते यूरोप खसूसन स्पेन जा पहुंचा। इसकी काश्त कलमकारी पैवंदकारी और बीजों से होती है। बीजों से ये 14 महीने बड़ी मुश्किल से मट्टी से सर निकालता है और फिर एकदम कद पकड़ना शुरू होता है और तकरीबन 2 साल के बाद बकायदा फल देना शुरू करता है और अगले 40 साल देता रहता है। इस फल की बहुत सारी अकसाम हैं जिनमें 3 बेहद ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिनके नाम लेमन गोवा, स्ट्रॉबेरी गोवा और एप्पल गोवा है। एप्पल गोवा दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो अंदर से सुर्ख होता है। दुनिया में अमरूद की पैदावार के लिहाज से पहला मुल्क इंडिया है, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। यह पौधा ऐसे इलाके में लगता है जहां हवा गर्म और बारिश ज्यादा हो। पाकिस्तान का इलाका इसके लिए बहुत मौजू है। ये घरों में भी आसानी से लगाया जा सकता है। दरख्त का कद 20 फुट ऊंचा हो सकता है, जो सर से पांव तक इंसानों के लिए सरापाए बरकत है। इसका फल, पत्ते, लकड़ी और दरख्त का छिलका सब का मुफीद इस्तेमाल मौजूद है। अमरूद का फल काफ़ी मिकदार में एंटी ऑक्सीडेंट्स रखता है, जो जिस्म में मौजूद सेल्स, वो अरबों खरबों नन्ही सी बूटियां जिनसे पूरा जिस्म बना हुआ है, को बेहतर बनाता है और कैंसर बनाने वाले सेल्स फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल मजबूत करता है और खून के बहाव को रवां दवां करता है। अमरूद में फाइबर बड़ी मिकदार में मौजूद है, जो निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर करता है, कब्ज़ दूर करता है। इसके अलावा भूख मिटाता है। विटामिन सी, जो जिस्म में होने वाले जख्मों को ठीक करता है। ज्यादातर लोग माल्टे खाकर पूरा करते हैं और दवाइयों पर भी विटामिन सी के लिए माल्टे की तस्वीर लगी होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमरूद में विटामिन सी माल्टे के मुकाबले में दुगना है। जी हाँ, और अगर आपने कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी है तो माल्टे की बजाय अमरूद ज़्यादा अच्छा है। अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे दूसरे विटामिन जल्द के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अमरूद के बीज का तेल जल्द की झुर्रियाँ और दाने कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अमरूद के फल की खुशबू एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए शैम्पू में इस्तेमाल होती है। अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्तों से बनता है कहवा, जो बाकी सब कहवों को पीछे छोड़ देता है। अमरूद के पत्ते तो फल से भी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसके पत्तों को धोकर पानी में उबाल कर कहवा बना लिया जाता है। ये कहवा शुगर के मर्ज से बचाता है और शुगर के मरीजों के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ है। जापान में गवर्नमेंट ने बाकायदा इसके क्लिनिकल इस्तेमाल की इजाज़त दे रखी है। इसे बाकायदा खाने के बाद पीने से ठीक नतीजा निकलता है। इसका कहवा कैंसर से बचाव के लिए भी ज़बरदस्त साबित हुआ है। इसमें 2 ज़बरदस्त एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। नंबर 1 लाइकोपेन, नंबर 2
فلیونوئڈ ہوتے ہیں جو عورتوں میں بریسٹ کینسر، مردوں میں پروسٹیٹ کینسر اور منہ کے سرطان میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے پتوں کا قہوہ اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل ہے، مطلب یہ آپ کو بخار، نزلہ، زکام، کھانسی میں بھی آرام دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ڈینگی وائرس بخار کے خلاف بھی زبردست ثابت ہوا ہے۔ امرود کے پتوں کا قہوہ ایک قدرتی اینٹی ڈائریل دوا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کا ہیضہ دور کر کے معدے کو زبردست کر دیتا ہے۔ اس میں ایسے ادویاتی اجزاء پائے جاتے ہیں جن سے ہیضہ پیدا کرنے والے دو بنیادی جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ قہوہ خواتین کے خاص ایام میں اٹھنے والے درد کو بھی کم کرنے میں بہترین نکلا۔ اس کے قہوے کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے 4 سے 6 ہفتے لگاتار ایک کپ پئیں۔ اس کے پتوں کو ابال کر تھوڑی دیر اس میں تھوڑا نمک ڈال دیں۔ یہ لیجئے، قدرتی ماؤتھ واش تیار ہو گیا۔ اب اس سے کلی کریں اور دیکھیں، نہ صرف آپ کی سانس تر و تازہ خوشبودار ہو جائے گی، بلکہ اس میں موجود اینٹی انفلیمیٹری ایکشن آپ کے مسوڑھوں کے بیکٹیریا مار کر انہیں مضبوط کرے گا۔ اس کا 1-2 پتے لے کر درد کرنے والے دانت کے نیچے دبا کر رکھیں۔ دیکھیے دانت کا درد کدھر جاتا ہے۔ اس کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس کو ابالیں اور جب بھورا ہونے لگیں تو چولہا بند کر لیں، پانی کو نتار لیں، اور اگر جلد پر دانے ہیں، خارش نہیں رک رہی، گھٹنوں میں درد ہے تو لگائیں۔ اگر بال گر رہے ہیں تو پانی کی مالش کریں، پھر دیکھیں یہ کیا کمال کرتا ہے۔ ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی جڑی بوٹیوں، پتوں وغیرہ سے علاج شروع کریں تو ہمیشہ تھوڑی سی مقدار سے شروع کر کے اس کا ری ایکشن نوٹ کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ امرود کے درخت کی لکڑی یہ بہت مضبوط اور دیرپا ہوتی ہے، اس لیے نائجیریا میں اس پر ایک عمل کر کے اسے گھر کی چھتوں کی لکڑ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے باربیکیو میں سموک میٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سموک میٹ گوشت بنانے کا ایک طریقہ ہے جس میں گوشت کو ایک خوبصورت گاڑھے رنگ میں لکڑ کی خوشبو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بڑے اور مہنگے ریستورانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی لکڑی سے بہت سارے اوزاروں کی دستیابی بنائی جاتی ہے، بہت ساری تصاویر کی فریمیں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ لکڑی دیرپا کوالٹی رکھتی ہے۔ لکڑی کی چھال کو مختلف دوائیوں، پاؤڈرز اور میک اپ کا سامان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔